அப்ப எந்த அளவுக்கு நீ வசனத்தை கேட்டு தேவனை தேடி தேவ ராஜ்யத்தை தேடி வேரூன்றி வசனத்துக்குள் போறாயோ அந்த அளவுக்கு நீ உறுதிப்படுவாய். உலகத்தில் இருக்கின்ற எல்லா ஆசீர்வாதமும் நமக்கு அது மூலமாக கிடைக்கும். எந்த ஆசீர்வாதம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவை என்று அவருக்கு தெரியும். அது நமக்கு அவர் கொடுப்பார். அதுதான் அந்த வசனத்தில் இருக்கு. நீங்கள் போதிக்கப்பட்டபடியே அவரில் வேரூன்றி அவருள் கட்டப்பட்ட. இன்றைக்கு செடியா இருக்கும், அது கொஞ்சமான வேறு. 10 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அது கொஞ்சம் மரமா வளர்ந்துருக்கும். ஒரு 50 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்படி பிடிக்கவே முடியாது. அந்த அளவுக்கு வேறு போய் மரம் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு, பலன் ஆயிடுச்சு. காற்று அடிக்கிற அதுக்கு மேல நிறைய பறவைகள் வந்து தங்குது. அநேக பறவைகளுக்கு அது வீடு கட்டக்கூடிய வசதி, தங்கக்கூடிய வசதி எல்லாம் இந்த மரத்துல இருந்து கிடைச்சது. ஆனால் ஒரு காலத்துல இந்த மரம் எப்படி இருந்தது? பூணுவதுனா கீழே விழுகிற ஒரு சின்ன செடியாக தான் இருந்தது. அந்த இன்றைக்கு பெரிய மரம் ஆயிடுச்சு. ஏன்? மரம் அங்கும் இங்கும் ஓடியாடவில்லை. அதுக்கு எங்கெங்க தேவை அதுக்கெல்லாம் ஓடியாட அதனுடைய வேர் அந்த அளவுக்கு கீழே போய். அதே போலதான் ஒரு விசுவாசி ஆரம்பத்தில் பலவீனமாக இருப்பான். ஆனால் அவனை போதிக்கப்பட்ட போதனை அவன் ஏற்றுக்கொண்டு தேவைகளுக்கெல்லாம் அந்த வசனத்தை அவன் நாடி தேடி அதை ஆராய்ந்து பார்க்கும் பொழுது அவன் விசுவாசம் வேரூன்றி வசனத்துக்குள் போகும் பொழுது 10 வருஷம் கழிச்சா அவன் அந்த அளவுக்கு விசுவாசத்தில் பெருகி இருப்பான். 50 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா அவன் அதே போல இருப்பான். அநேகருக்கு அவன் வழி சொல்லி கொடுப்பான். எப்படி அந்த மரத்தின் மேல் பறவைகள் வந்து வீடு தங்களுடைய வீடு கட்டுது, அதே போல இவன் மூலம் அநேகர் தங்களுடைய வாழ்க்கையை சீர்படுத்தக்கூடிய ஒரு நல்ல கனி கொடுக்கிற மரமாகி இருக்க முடியும். ஏன் தெரியுமா? யோவான் சுவிசேஷம் 15ஆம் அதிகாரம் 4-5 வசனங்கள். யோவான் சுவிசேஷம் 15 4-5. என்னில் நிலைத்திருங்கள். என்னில் நிலைத்திருங்கள். நானும் உங்களில் நிலைத்திருக்கிறேன். நானும் உங்களுக்கு ஏன் நிலைத்திருக்கணும்? மரம் பாருங்க ஒரு இடத்துல நிலைச்சிருக்கு. அது எங்கேயுமே ஓடியாடல. புரியுதுங்களா? அப்ப இங்க ஆண்டவர் சொல்றார், என்னில் நீங்கள் நிலைத்திருங்கள், நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன். கொடியானது திராட்சை செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய் கனி கொடுக்க மாட்டாதது போல நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால் கனி கொடுக்க மாட்டீர்கள். நானே அந்த திராட்சை செடி, நீங்களோ கொடிகள். ஒருவன் என்னிலும் நான் அவனிலும் நிலைத்திருந்தால் அவன் மிகுந்த கனியை கொடுப்பான். என்னை அல்லாமல் உங்களால் ஒன்றும் செய்யக்கூடாது. அப்படின்னா ஒன்றும் செய்ய முடியாது. என்னை அல்லாமல் உங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஏன் தெரியுமா? நான் தான் அந்த செடி, நீங்கள் அந்த கொடி. கொடி நிக்கணும்னா செடி தேவை இல்லையா? செடிக்கு மேல அந்த கொடி சுத்தி அநேக கனி கொடுக்குது. அப்ப அந்த கொடிக்கு பலம் கிடைக்கணும்னா அந்த செடியை சார்ந்து நிற்கும். அப்ப எப்படி செடியும் கொடியும் நிற்குதோ அதே போலதான் நாமும் இயேசுவும் உள்ள அந்த ஐக்கியம் இருக்க வேண்டும். அப்ப நாம் அவரில் நிலைத்திருக்கிற அந்த கொடி எப்படி அந்த செடி பக்கத்துல வேறு ஊன்றி போயிருக்கும். அந்த செடி கிடைக்கிற விட்டாமின் எல்லாம் அந்த கொடிக்கும் கிடைக்குது. கொடி கீழே விழாமல் செடி தாங்குது, அதிக கனி கொடுக்குது. அதே போலதான் நாம் இயேசுவில் நிலைத்திருக்க வேண்டும். அங்கதான் பவுல் சொல்லுகிறார், நான் உங்களுக்கு போதிக்கப்பட்டபடியே அவரில் வேர்கொண்டு அவரில் நிலைத்திருந்து அவரில் கட்டப்பட வேண்டும். அவன் எப்படி இந்த கொடி பெருசாய் மேல கட்டக்கிட்டே போதோ, ஏன்னா செடி அந்த அளவுக்கு பெருசாக தான் இருக்கு. எந்த அளவுக்கு கொடி பெருசா போனாலும் செடி கீழே விடாது, செடியை தங்கிட்டே நிற்கும். ஆனால் செடியை கட் பண்ணி பாருங்க, கொடியெல்லாம் கீழே விழும். அதுதான் அங்கே சொல்லப்படுகின்ற விஷயம். நான் இல்லாவிட்டால் உங்களுக்கு கனி கொடுக்கவே முடியாது. அப்ப நாம் அவரில் நிலைத்திராவிட்டால் நாம் கனி கொடுக்கிறதே முடியாது. அதன் அவரில் கட்டப்படுது. ಬೋಧಿக்கப்பட்டபடியே ಕಟ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಸರಿ, ವಾಸಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿಸಿರೋದು ಕೊಲೋಸೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ
ಆತನಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿಕೊಂಡು ದೃಢವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗೊಂಡು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಗೂಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರಿ. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬೇರೂರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೊಲೋಸೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6-7 ವಾಕ್ಯ. ಕೊಲೋಸೆ 2:6-7. ಅವರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೂರಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗನೇ ಅದನ್ನ ಹೇಳುದು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಓಡಾಡ್ತಾನೆ? ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಅವನು ಓಡಾಡ್ತಾನೆ. ಮರ ಓಡಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಮರದ ಬೇರು ಓಡಾಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಗ್ತದೋ, ಅದು ಮಿನರಲ್ ಎಲ್ಲಿದೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇರೆನೆ ಹೋಗುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಡುಕಿ ನೋಡಿದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಾಧಾನ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದಕ್ಕೊಳಗಡೆ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರ ಬೇರು ಸುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, ನಮ್ಮ ಚಿಂತೆ, ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇದಕ್ಕೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆವಾಗನೇ ನಾವು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದು. ಇಲ್ಲದೆ ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು 50 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ ಮರ ನೋಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಳಿ ಬರಲಿ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಮರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅದು ಮರ ಕಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಆಗ ಅದೇ ಮರ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೋದಾಯ್ತು. ಆಗ ಈಗ ಆಗುತ್ತಾ? ಈಗ ಸಾಧ್ಯ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೈನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಾ ಅದು ತೆಗೆದಾಕೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಅದ ಮುರಿಬೇಕಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ದೂರ ಆಳವಾಗಿ ಆ ಮರ ಬೇರು ಹೋಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಆ ಮರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬೆಲೆನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾಳಿ ಬರಲಿ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ್, ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಿ ಪಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಬಂದದ ಮೇಲೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಗಿಡ ಹತ್ರನೇ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದಾಕ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೇಳಿ ಬರುವಾಗ 10 ವರ್ಷ, 50 ವರ್ಷ, 30 ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಇಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಲಿ, ಅದು ಅವನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವನ ನಂಬಿಕೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಬೇರೂರಿ ವಾಕ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಅಗಲವಾಗಿದೋ ಅಷ್ಟು ಅವನ ಬೆಳೆದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವನ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕರು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ಅವ್ರು ಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಬೇರು ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರ ಬೇರು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಅವ್ರ ವಾಕ್ಯನೇ ಹುಡುಕಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೇನು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಹುಡುಕಿ, ಪ್ರಪಂಚ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅದು ಸ್ಥಾನ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಡ. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವರ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದೇ ನಾವು ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿ ಹೋಗೋದು. ಅದು ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೌಲು, ನಾವು ನಿನಗೂ ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕಟ್ಟೋದು ಆ ವಿಷಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಆವಾಗ ದೃಢವಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ದೃಢ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗಲ ಆಳವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಇದೋ ಅಷ್ಟು ದೃಢ. ಉದಾಹರಣವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಜನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ, ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆಗ ಆ ಥರ ಜನಗಳು ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನೀವು ಏನೊಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ, ಈ ವಿಷಯಗಳೇ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಏನು ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕೊಡುವಂಗೆ ಯಾರೋ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಸೌಖ್ಯ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಮಾಧಾನ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷದ ಅದ್ಭುತ ಅಡೆಯಾಳ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬನ್ನಿ.
ಇವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಪಂಚ, ಆತ್ಮೀಯ ಲೋಕ ನೋಡುವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅದೇ ಕೊಲೊಸ್ಸೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಪೌಲ ಆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 8ನೇ ವಾಕ್ಯ, ലൗകിക ஞானத்திலும் மாயமான தந்திரத்தினாலும் ஒருவனும் உங்களை கொள்ளை கொண்டு போகாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாய் இருங்கள். அது மனுஷர்களின் பாரம்பரிய நியாயத்தையும் உலக வழிபாடுகளையும் பற்றினதே அல்லாமல் கிறிஸ்துவை பற்றினதல்ல. ಇದು ಆತ್ಮೀಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸಿಸ್ಟರ್, ಅಲ್ಲಿ ಇದಾಯ್ತು ಅವ್ರು ಬಂದು ಇದಾಯ್ತು. ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಬ್ರದರ್, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮೀಟಿಂಗ್ 3 ದಿನ ಉಪವಾಸ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಬ್ರದರ್, ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದೇ, ಹೋಗೋದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದು, ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ? ನಿಮ್ ಚಿಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ತಾ? ಒಳ್ಳೇದು, ಅದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆ? ಅದು ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನು ನಿನ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಷ್ಟೇ. ಆತರ ಇವರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಇರ್ಬೋದು, ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಇರೋದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಮೀಟಿಂಗ್ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. 3 ದಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ ಜಾಲಿ ಆಯಿತು, 4ನೇ ದಿನ ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರೋದು. ತುಂಬಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ಮಾತಾಡಿ, ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಂತೋಷನೇ. ಅದೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಿನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ, 2-3 ಜನಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಮತ್ತವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಹಾಡು ಆಡುವುದು, ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ತಿರ್ಗಾ ಬರೋ ವರ್ಷ. ಇದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಯಿತು, ಇದೊಂದು ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನವಾಯಿತು. ಈ ವಿಷಯನೇ ಪೌಲ್ ಬರ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ. ನೀವು ಇರುವುದು, ಬೇರೆ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ಆ ದೇವರದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ತುಂಬಾ ಕನಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹೇಳಿದ ಯೋಹನ ಸುವಿಶೇಷ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4-5 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ನಿಲೆಗೊಂಡಿರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಲೆಗೊಂಡಿರಿ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವ್ದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನೆಲೆಕೊಂಡು